वेलकम स्टूडेंट्स टू आर बेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ द नाइटिंगेल एंड द रोज विच इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, इस स्टोरी के मैं आपके साथ करेक्टर्स जो है वो डिस्कस करूँगी। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो है द नाइटिंगेल। इसको स्टार्ट करते हैं। द नाइटिंगेल इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। नाइटिंगेल इस स्टोरी की प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट मीन्स मेन करेक्टर, और वो मेन करेक्टर जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है, जिससे आम लैंग्वेज में हम जो है मूवीज़ में या ड्रामाज में हीरो या हीरोइन बोलते हैं, लेकिन ये हीरो और हीरोइन जो है आमतौर पर ड्रामों में, ऑफ कोर्स ड्रामास में और मूवीज़ में कोई यंग गर्ल या यंग बॉय होता है, लेकिन ये जो है कोई जिस तरह इस स्टोरी में है, इट कैन बी नाइटिंगेल, इट कैन बी एन ओल्ड मैन, और इट कैन बी एन ओल्ड वुमन और अ सी और अ चाइल्ड. So protagonist is the main person around which the whole story revolves. इस कहानी में जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो नाइटिंगेल है. She is romantic by nature and is inspired by the students' love. वो उसकी नेचर जो है वो रोमांटिक है. It means वो मोहब्बत पर यकीन रखती है. She believes in love और वो मोहब्बत से बहुत इंस्पायर है और वो स्टूडेंट की मोहब्बत से इंस्पायर हो जाती है. She sings about love all the time and waits to see it. All the time she sings about love और उसको देखना चाहती है. When she sees the student crying for a red rose, she decides to sacrifice her life to help him out. जब वो देखती है कि वो यंग स्टूडेंट जो है वो रेड रोज के लिए रो रहा है, वो फैसला करती है कि वो उसकी मदद करेगी, यहाँ तक कि उसकी मदद के लिए वो जो है अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाती है. She gives her heart's blood to a white flower to color its petals and fulfill the need of the student. And in this process she dies. वो अपने दिल का खून एक वाइट फ्लावर को देखती है और उसके पेटल्स को रंग देती है और स्टूडेंट की ज़रूरत को पूरा कर देती है. वो ये कि उसको रेड रोज प्रोवाइड कर देती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो मर जाती है. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेस नेचर. तमाम कहानी उसकी सेक्रीफाइस और उसकी सेल्फलेस नेचर के गिर्द घूमती है. मतलब उसकी नेचर जो सेल्फिश नहीं है, जो सेल्फलेस है, उसको कोई गरज नहीं है, विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड थ्रू आउट द स्टोरी. सो शी इज़ द मेन कैरेक्टर, क्योंकि तमाम कहानी उसकी सेक्रीफाइस के गिर्द घूमती है और लेकिन तमाम कहानी में उसकी कुर्बानी की कदर नहीं की जाती. At the end of the story, her sacrifice is ignored and wasted by everyone. कहानी के आखिर में उसके सेक्रीफाइस को इग्नोर कर दिया जाता है और उसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाती है. When the red rose stained by her heart's blood, जब किस वक्त उसकी कुर्बानी ज़ाया होती है, जब वो रेड रोज़ जिसको इसके दिल के खून से उसने रंगा होता है इज़ रिजेक्टेड, जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, एंड डिस्ट्रॉयड और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, स्टूडेंट उसको फेंक देता है. हर सेल्फलेस नेचर एंड अनशेकेबल बिलीव इन ट्रू लव शोज दैट ट्रू लव डज एग्जिस्ट बट पीपल मेक इट सेल्फिश. उसकी जो नेचर है, जो सेल्फलेस नेचर है और उसका जो मोहब्बत पर यकीन है, अनशेकेबल मीन्स स्ट्रॉन्ग विच कैन नॉट बी मूव्ड, तो ये शो करता है कि ट्रू लव मौजूद है, लेकिन लोग उसको जो है वो सेल्फिश बना देते हैं. नाइटिंगेल एक्चुअली दो थीम्स जो है वो शो करती हैं, थीम ऑफ सेक्रीफाइस भी और थीम ऑफ लव भी. वो भी नाइटिंगेल के कैरेक्टर से ही हमें मिलता है. सेक्रीफाइस भी वो करती है और लव पर भी वही यकीन रखती है. उसके अलावा उस स्टोरी में कोई भी जो है वो मोहब्बत को अहमियत नहीं देता. Our next character is the student. He is a young boy with beautiful eyes and red lips who claims to be in love with a girl. Student जो है वो young boy है, उसकी आंखें खूबसूरत है, उसके lips जो है वो red है. वो claim करता है, वो दावा करता है कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है. In the very beginning of the story, the student appears as a true lover who laments in his garden for the love of his life. कहानी के शुरू में तमाम रीडर्स भी ये समझते हैं, स्टूडेंट नज़र आता है, एक ट्रू लवर नज़र आता है और सब उसको ट्रू लवर ही समझते हैं. Who laments in his garden, जो अपने गार्डन में लैमेंट करता है. लैमेंट मीन्स वो खफा है, वो फरियाद करता है, वो मातम करता है. फॉर द लव ऑफ हिज लाइफ, अपनी मोहब्बत के लिए जो है वो अफसोस करता नज़र आता है. He inspires the bird to sacrifice her life to help him out. उसकी बातें सुनकर, उसका अफसोस सुनकर उस बर्ड जो है वो उस इतनी मुतासिर होती है कि वो जो है उसकी मदद के लिए जो है ख़ुद की कुर्बानी देती है. But as the story moves forward, लेकिन जब कहानी आगे जाती है, we come to know about his true natures. रीडर्स को जो है उसकी ट्रू नेचर का पता चलता है.
He is preoccupied by practicality and lacks the ability to feel true emotions. وہ practicality پہ preoccupied ہے. He is always thinking about practicality. Preoccupied means obsessed ہونا, ذہن میں ایک ہی چیز کا ہونا, اس ذہن پہ چھا جانا. Practicality means کیا یہ چیز یوزفل ہے یا یہ چیز یوزفل نہیں ہے. Is it practical or is it not practical? وہ ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتا ہے, ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا اس کو میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. جیسے محبت ہے, محبت پر اس کے لیے پریکٹیکل نہ رہی بعد میں تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. وہ چیز جو کام کی ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے, وہ صرف اسی کو ہی اہمیت دیتا ہے. تو ہر وقت وہ پریکٹیکلٹی کو ہی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں ہی بولتا رہتا ہے. And lacks the ability to feel true emotions, اور true emotions کو feel کرنے کی ability اس میں نہیں ہے. When the girl rejects the red rose given by him, he calls her ungrateful. جب وہ لڑکی جو ہے اس کی دی ہوئے پھول کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ بہت ungrateful ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ تم ناشکر گزار ہو, you are ungrateful. And suddenly all his love fades away, اور اچانک ہی اس کی تمام محبت ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ true lover ہوتا تو اس کی محبت ایک لمحے میں ختم نہ ہوتی. He decides that love is unpractical and unrealistic. جب وہ اسے انکار کر دیتی ہے تو وہ فوراً ہی فیصلہ کرتا ہے کہ love بہت unpractical ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ کوئی useful ہے ہی نہیں. And unrealistic, وہ کہتا ہے love is unrealistic. Unrealistic means یہ خیالی چیز ہے, یہ افسانوی چیز ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, یہ غیر حقیقی ہے. It shows him as a materialistic person rather than a person who believes in love and selflessness. یہ شو کرتا ہے کہ وہ ایک materialistic شخص ہے. materialistic جیسے کہتے ہیں love of money کو, لو آف میٹیریلزم, میٹیریلز کو, پیسوں کی محبت کو. وہ اس طرح پیسوں سے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. وہ چیز جو پریکٹیکل ہے, وہ چیز جو یوزفل ہے, وہ صرف اسی کو اہمیت دیتا ہے. اور وہ لڑکی پہ جو ہے اپنی محبت ٹرو لو کے بجائے جو ہے وہ فوراً ہی جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت ایک سلی چیز ہے, لو از ان پریکٹیکل, لو از سلی, اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس لیے وہ اس کو میٹیریلسٹک کہا گیا ہے. rather than a person, وہ ایک ایسا شخص نہیں ہے who believes in love and selflessness, جس کی محبت پر یا سیلف لیسنس پر یقین ہو. سیلف لیسنس مینس وہ اس میں کوئی بے غرضی نہیں ہے, وہ غرض رکھتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ ٹرو لو کرے گا اور وہ جو ہے انتظار کرے گا اور وہ لڑکی کی جو ہے وہ ریکویسٹ کرے گا. نہیں, فوراً ہی جو ہے وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا بلکہ فوراً ہی اس لڑکی سے بدتمیزی کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. He does not appreciate Nightingale's sacrifice and does not fulfill her last wish that was to be true to his love. وہ نائٹنگیل کی قربانی کی قدر نہیں کرتا, اسے پتہ ہی نہیں چلتا, اور وہ اس کی لاسٹ وش, نائٹنگیل کی آخری خواہش کو بھی پورا نہیں کرتا. اور نائٹنگیل کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی محبت میں سچا رہے. So that was all about the student. Our next is the rose tree. There are 3 rose trees in the story. کہانی میں 3 rose trees ہیں, but only one plays a major role in it. لیکن صرف ایک جو tree ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. This is the tree under the student's window. یہ وہ tree ہے جو student کی window کے نیچے ہے. That helps the nightingale in creating a red rose. جو nightingale کی مدد کرتا ہے ایک red rose بنانے میں. When the nightingale asks him for a way of getting a red rose, he refuses to tell her because he does not want her to lose her life. یہ وہ tree کی جو ہے وہ nature ہے. tree کا مطلب ہمیں بتا رہے ہیں کہ he is sympathetic with the nightingale. جب nightingale اسے کہتی ہے کہ مجھے red rose بتانے کا طریقہ بتاؤ تو وہ نہیں بتانا چاہتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ nightingale کو اپنی زندگی کو کھوئے, lose کرے. But the nightingale performs this suicidal act. لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے nightingale کو تو وہ یہ suicidal act کرتی ہے, خودکشی والا عمل کرتی ہے. By pressing her heart against one of his thorns, وہ اس درخت کے کانٹے کو اپنے دل سے لگاتی ہے. Giving her heart's blood to the rose to dye it red, اور وہ جو ہے اس روز کو اپنے دل کا خون دیتی ہے اور اس کو ریڈ کلر دیتی ہے. The rose tree is the only one in the story who recognizes her sacrifice and remains sympathetic with her. Rose tree اس کہانی میں صرف وہ ایک کریکٹر ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ نائٹنگیل نے قربانی دی ہے, وہ اس کی قربانی کو پہچانتی ہے اور اس کے ساتھ وہ ہمدردی بھی رکھتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کریکٹر جو ہے اس کو اس کی sacrifice کا پتہ ہی نہیں ہوتا. Our next character is the girl. And this is the last one. The girl is briefly introduced in the story. کہانی میں وہ شارٹ, اس کی بہت جو ہے وہ رول جو ہے بہت شارٹ ہے. She expresses an important theme, لیکن وہ بہت important theme ایکسپریس کرتی ہے, شو کرتی ہے. She's the student's sweetheart. وہ student کی sweetheart ہے, student کی محبت ہے. And the professor's daughter, professor کی بیٹی ہے. She tells the student to bring a red rose for her if he wants to dance with her in the party. وہ student سے کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک red rose لے کر آئے اگر وہ اس کے ساتھ پارٹی
में डांस करना चाहे तो। When the student brings her a bright red rose, जब स्टूडेंट उसके लिए एक ब्राइट रेड रोज लेकर आ जाता है, she rejects it, तो वो उसे रिजेक्ट करती है, because she is provided with jewels by another rich suitor, क्योंकि एक और अमीर सूटर उसके लिए ज्वेलरी लेकर आया था, उसको ज्वेलरी जो है वो पहुंचा गया था और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके लिए रोज की कोई अहमियत नहीं थी। सूटर इज अ पर्सन हु सेंड प्रपोजल, जो रिश्ता बेचने वाला होता है, जो प्रपोज करने वाला होता है, उसको सूटर बोलते हैं। This act of selfishness shows her as a materialistic and shallow person. उसका ये अमल कि पहले वो रोज़ मांगती है, लेकिन जब वो उसे देता है तो उसको रिजेक्ट करती है, बिकॉज उसको ज्वेलरी किसी और ने दी होती है। ये जो सेल्फिशनेस है, ये तो उसकी खुद गर्जी है। इट शोज दैट शी इज़ अ मटीरियलिस्टिक पर्सन, वो एक मटीरियलिस्टिक और लड़की है। मटीरियलिस्टिक का मतलब वो पैसे से मोहब्बत करती है, एंड शैलो पर्सन, वो शैलो है। इसका मतलब ये है कि वो किसी के जज्बात को नहीं देखती, किसी के करैक्टर को नहीं देखती, किसी की नेचर को नहीं देखती है, बल्कि वो जस्ट पैसे को देखती है। वो शैलो है, वो डीप फीलिंग्स को फील नहीं कर सकती है। Who values wealth more than true love, वो मटेरियलिस्टिक है, वो शैलो है, और वो जो है ट्रू लव के बजाय पैसे को देखती है। उसके नज़दीक पैसे, वेल्थ की वैल्यू ज़्यादा है, वेल्थ की कीमत ज़्यादा है ट्रू लव की बनिस्बत। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गर्ल एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।